Halo dulur pecinta Bismania, saiki nang Gresik ono acara seru halal bihalal pelaku wisata konvoy bus strategi nang pelataran parkir Sunan Giri. Salam satu aspal 3 pedal, mantap Bismania. Oke bosku, Primo 57 Trans tuku bus anyar durung laku belas gue sing arane corona mana sih mesin bareng mantep bos, Diri Trans. Mantap bos. Angkasa Transjaya, temu kangen dulur-dulur pelaku pariwisata, caption asal-asalan. New Corona PS Newsan urip, selamat datang di normal. Acong Trans. Mantap bos, Bismania konvoy. Wih keren, mantap. Wow keren banget konvoy Bismania di Gresik. Siap new normal, kangen kerja, corona minggat. Oke. Bus pariwisata dalam rangka halal bihalal konvoy bus di Gresik. Oke. Mantap bos, siap. Oh mantap. Oh mantap nih, keren. Oke, mohon maaf Anda memasuki kawasan dilarang melintas. Wih mantap. Oke, telolet mantap. Keren. Menuju kota Gresik. Lanjut bos. Oke, mantap. Jet bus pariwisata. Oke, mantap. Keren konvoy bus dalam rangka halal bihalal, persiapan new normal, kangen kerja bos, semoga lancar rezekinya. Lanjut lagi bosku. Wih keren, mantap Sang Prabu Hanania Bahana Putra. Oke, tim review divisi Surabaya Sidoarjo.
joglo baru, mantap. Lanjut lagi bosku, Batak TKKasi, mantap. Pariwisata Hasirama. Lanjut bosku, mantap. SA Tim. Bosku, konvoy bus mania. Rumah Trans siap menyambut new normal protokol COVID-19. Oke, mantap bro, Gresik viral. Araya Trans, selamatkan nasib pelaku wisata dari Corona. Cepet minggato, kangen kerja bos. Mantap bosku, konvoy bus di Gresik. Tuku iwak asin nang pasar Gresik, piknik bareng, limosin dijamin asik. Kita maju.